प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम जगमोहन लालांक बाबाजी नाटक एवं गोपाल छोटराय परकलम नाटक संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 4th सेमिस्टर नवम पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी ही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँच पारिबो। तो चलंतु आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन होउछि जगमोहन लाला केबे भूमिष्ठ होइथिले अर्थात केबे जन्म ग्रहण करथिले। 1838 ख्रीष्टाब्दरे जन्मग्रहण करथिले। राधाकांत रंगमंचर प्रतिष्ठाता किए? जगमोहन लाला राधाकांत रंगमंचर प्रतिष्ठाता। बाबाजी नाटकर नाट्यकार किए? बाबाजी नाटकर नाट्यकार हेउछंती जगमोहन लाला। बाबाजी नाटक केबे मंचरे अभिनीत होइथिला? 1877 ख्रीष्टाब्दरे मंचरे अभिनीत होइथिला। सती नाटक केबे मंचरे अभिनीत होइथिला? सती नाटक 1886 ख्रीष्टाब्दरे अभिनीत होइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि बाबाजी नाटकटी केते अंक विशिष्ट? बाबाजी नाटकटी 4 अंक विशिष्ट। सती नाटकटी केते अंक विशिष्ट? सती नाटकटी 5 अंक विशिष्ट। ओडिशा विजयर रचयिता किए? जगमोहन लाला ओडिशा विजयर रचयिता। परवर्ती प्रश्न हेउछि जगमोहन लाला केबे मृत्युवरण करथिले? 1913 ख्रीष्टाब्दरे जगमोहन लाला मृत्युवरण करथिले। बाबाजी नाटकर मुख्य चरित्र किए? बाबाजी नाटकर मुख्य चरित्र हेउछंती बाबाजी। बाबू सुबल पट्टनायक बाबाजी को केते पैसा बढ़ाई देइथिले? 2 पैसा बढ़ाई देइथिले। पैसारू लोभ जन्मे बोली किए कहिछंती? बाबाजी कहिछंती। पशा खेल केउ बाररे हेउथिला? पशा खेल प्रति रविवार रे हेउथिला। स्वर्ग को निशुणी नाही बड़ लोक को उत्तर नाही एही उक्तिटी किए कहिथिला? दामा कहिथिला। बाबाजी पल्लम काढ़िबारु सेथिरु कोण बाहरिला? सेथिरु कुकुडा बाहरिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि मालती काहार गोड़ घसी देउथिला? महंतंकर गोड़ मालती घसी देउथिला। महंत मालती को कोण देइथिले? महंत मालती को साड़ी देइथिले। साड़ी केते टंकारे किणा होइथिला? साड़ी 7 टंकारे किणा होइथिला। पूजारी केते टंका दरमा पाउथिला? पूजारी 1.5 टंका दरमा पाउथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि पृथ्वी रे केते जातिर सर्प अछंती बोली बाबाजी कहिछंती? पृथ्वी रे 265 जातिर सर्प अछंती बोली बाबाजी कहिछंती। बड़ी महांती घरे भूत उत्पात कराइबा पई मागणी पूजारी को केते टंका जाचिथिला? 10 टंका जाचिथिला। पूजा पाठ करी पूजारी कोण बळी देला? कुकुडा बळी देला। गोपाल छोटरायଙ୍କ सहधर्मिणी एकांकिकाटी केबे रचित? 1941 मसीहारे रचित। गोपाल छोटरायଙ୍କ प्रथम पूर्णांग नाटकर नाम कौन? गोपाल छोटरायଙ୍କ प्रथम पूर्णांग नाटक हेउछि फेरिया। फेरिया नाटक केबे रचित होइछि? 1946 मसीहारे रचित होइछि। निम्नलिखित मध्यरु केउ नाटकटी गोपाल छोटरायଙ୍କର नुहे?
ବାବାଜୀ ନାଟକ ନୁହେଁ। ତ ଭରସା, ପରକଲମ ଏବଂ ଫେରିଆ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ନାଟକ ଏବଂ ବାବାଜୀ ନାଟକ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କର। ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ମଲା ଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସକୁ। ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଧୂ ନିରୁପମା ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି? ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ। କେବେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 2000 ମସିହାରେ। ପରକଲମ ନାଟକ କେବେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା? 1954 ମସିହାରେ। ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେତେ ଏକର ଜମି ଥିଲା? 60 ଏକର ଜମି ଥିଲା। ସୀତା କାନିରେ କେତୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇଛି ବୋଲି କହିଲା? 7ଟା। ଶାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୀତା କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିଦେବ ବୋଲି କହିଛି? କନିଅର ମଞ୍ଜି। କିଏ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ? ମନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ। ନୂଆ ପାଞ୍ଜିରେ କେତେ ମାସ ବାହା ନାହିଁ ବୋଲି ସୀତା କହିଛି? 13 ମାସ ବାହା ନାହିଁ ବୋଲି ସୀତା କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେବତୀର ଗାଁରେ କେତେ ଘର କିଣିଖିଆ ବୋଲି ସେ ଶଶୀଙ୍କୁ କହିଛି? 21 ଘର କିଣିଖିଆ ବୋଲି ଶଶୀଙ୍କୁ କହିଛି। କେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? ବଙ୍ଗଳାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁକୁନ୍ଦ କାହାକୁ ଶୂଳୀରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା? ଶଶୀକୁ ଶୂଳୀରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶଶୀ କେତେ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେବତୀକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି? 250 ମହଣ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ବାବାଜୀ ନାଟକ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ପରକଲମ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।